जय जगन्नाथ। आजिर मुख्य प्रसंग मो जेजेबापा उपरे घटुवा घटना को नहीं आधारित। मु रंजन कुमार मल्ल, ग्राम ओराखंड, जिला केन्द्रापड़ा। बहुत दिन तलर कथा, मोर जन्म न था कि मोर बापा को 12 वर्षर बयस होता है। आम ओलकोणा पड़िया मालिका प्रसिद्ध ओलकोणा मेलन पड़िया एक बाबा तांको नाम फकीर बोली समस्ते डाकती आसी मठ करी रही थे। सबुदिन संध्या समय सेठारे कीर्तन चालू था। आम जेजेबापा और एवं आम ग्रामर किसी वयस्क व्यक्ति माने जाई सेठार कीर्तन शुणती। दिनकर घटना, आम जेजेबापा उक्त फकीर बाबाजी को कहती, बाबा ये ब्राह्मण घरर बारी जो देवी आलोक राति 12टा समय बाहरुची ताहा मु देखा चाहूँगी। उक्त आलोकटी राति 12टारे बाहरी ता क्रमश पड़ियार समस्त देवादेवी पाखक बुली सारी पुनर्बार निज स्थान को फेरी आसुला। बाबा कहले, देख आसंता काली भोग आनी तुम्हें यही मठरे पहुँच। राति 12टा समय जितेबले से लाइट बाहर एवं ताहा पड़िया चारिपाख बुली पुनर्बार निज स्थान को फेर से समय तुम्हें भोग नहीं से माँ पाखरे रखिकी साष्टांगे प्रणिपात करी पड़ी। बाबा कहले, किंतु आसंता काली बाबा कौन काम कलिकता चलीगले। जेज भोग नहीं मठरे पहुँचले एवं शुणिया को पाइले बाबा कलिकता जाइछन्ति। दुई शिष्य से मठरे उपस्थित थिले एवं जेज को कहले, व्यस्त नहीं, जेतेबेले लाइट बाहर तुम्हें जाई लाइट बाहरी पड़िया सारा बुली सारिया परे जेतेबेले निज स्थान को फेर तुम्हें जाई भोग को नहीं सेठारे रखीदे साष्टांगे प्रणिपात करी तुमर मनस्कामना जनइब, जहाँ जनइब ताहा पूरण हेब। से फकीरबाजी एपरी एक अलौकिकधारी बाबा थिले। जदि गाँव में लगातार वर्षा लगी रही कहीं जदि बाबा को कहे, बाबा अधिक वर्षा कारण फसल नष्ट होबार संभावना अच्छी, आपण कृपा कले ए फसल नष्टरू आम रक्षा पाइबू। बाबा शंख फुंकी देउथिले, ताहा वर्षा बंद हो जाउथिला। जदि वर्षा हेउ नथिला, फसल नष्ट होबार थिला, बाबा पाखे अभियोग कले, बाबा शंख फुंकी देले, वर्षा हेउथिला। जदि दैवात कहार घरे अग्नि लगी जाउथिला, बाबा पाखे अभियोग कले, बाबा शंख फुंकिले, जेतिकी जली सेतिकी बंद हो जाउथिला। यहीपरि अलौकिक अधिकारी बाबा थिले एवं से जो जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करते ताहा आज आम ग्रामवासी मानक द्वारा
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ାରେ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଜେଜ ଆମର ତା ପରଦିନ ଭୋଗ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଉପଭୋଗ କଲେ। ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଲା, ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ, ଭୋଗ ନେଇ ସେ ରଖିଦେଇ ସେଠାରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବ। ଜେଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଥିଲା, ଆମ ଜେଜ ଯାଇ ଭୋଗ ରଖି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଜେଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଏକ ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବାର ସବୁ ଦାସୀମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଆମ ଗାଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଜେଜଙ୍କୁ ଲୋଭ ବି ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଛୁ କହି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଖାଲରେ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଜେଜ ଯେଉଁଠାରେ ଅଲିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇ ଛୋଟିଆ ଖାଲକୁ ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। କାଳକ୍ରମେ ଜେଜ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୁଏ। ଆମ ଜେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ରୋଗ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମ ଜେଜେମା ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀର ମହିଳା ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଯାହା ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣିତ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା, ଅରବିନ୍ଦାସ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରକାଳୀ ବା ମା ବାସନ୍ତୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଲିଆ ପଡ଼ିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମୋତେ ନେଇଯା, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ମା ତଥାସ୍ତୁ କହି କହିଲେ, ଯା, ତୋର ପତି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯା ତୋର ପତି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୋର ସିନ୍ଦୁର ରକ୍ଷା ହେବ। ଏତିକି କହି ମା ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଜେଜ ସୁସ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଜେଜେମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କ୍ରମଶଃ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେ ସମୟରେ ତ ଏତେ ଉନ୍ନତମାନର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ମେଡ଼ିସିନ କି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତଥାପି SCB ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଗଲା, ଯାହା ଚିକିତ୍ସିତ ସମୟରେ ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଜେଜେ ବାପା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଯାହା 2005ରେ ଦେହାନ୍ତ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା।